अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई होप आर यू गुड। दोस्तों, आज हम बुक का रिव्यू करेंगे द आर्ट ऑफ वार। दोस्तों, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो हज़ारों साल अपना असर रखती हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो 2500 साल पहले लिखी गई थी। आज भी इस किताब को दुनिया के टॉप मिलिट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल लीडर भी पढ़ते और सजेस्ट भी करते हैं। इसमें कुछ ऐसे असूल हैं जो सिर्फ वार के लिए नहीं बल्कि एक लीडरशिप जिंदगी में कामयाबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के लीडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। द आर्ट ऑफ वार के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस किताब को सन तेजो 2500 साल पहले लिखा था, जो चीन के जर्नल, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, फिलोसोफर एंड राइटर थे। इस किताब के कुल 13 चैप्टर हैं। हर चैप्टर को डिफरेंट टाइप से सन तेजो डिफाइन करता है। हम इसमें 5 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो हमें जीतने में हेल्प करेंगे, हमें कामयाब जिंदगी बनाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू नॉट। इसमें सन तेजो कहता है कि एक तो वो लड़ाई के ऊपर द आर्ट ऑफ वार बुक लिखता है और ऊपर से लड़ाई से मना भी करता है। एक लड़ाई में हार से अच्छा होता है जीतना, लेकिन असली जीत वो कहता है वो होती है जिसमें लड़ाई ही ना हो। आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हालात में लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं। किसी को धक्का लग गया, वो उसके साथ लड़ जाता है। सोशल मीडिया पे अगर कोई कमेंट करता है तो वो उस पे लड़ जाते हैं। इसमें नुकसान दोनों का होता है, एक मर जाता है, दूसरा क्रिमिनल बन जाता है। वो ये हरगिज नहीं सोचते कि लड़ाई नुकसान ही करेगी। लड़ाई किसी भी कबीले में हो या किसी भी मुल्क की, नुकसान लाजमी होता है। 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो लड़ाई में दांव पर लगानी पड़ती हैं: टाइम, मनी एंड लाइफ। नंबर 2, लेट योर प्लान बी डार्क एंड impenetrable as night, and when you move fall like a thunderbolt। इसमें सन तेजो कहता है कि आपकी किसी भी चाल का दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। कहता है कि आप कोई भी चाल चल रहे हो, उससे पहले उसको अच्छी तरह उसकी स्ट्रेटजीज बनाओ, उसके बाद उसको आगे बढ़ाओ। अपनी चाल को अपने तक ही रखो, दुश्मन को पता नहीं चलता। मैं कहता हूँ कि बड़ी बड़ी मिलिट्री इस किताब को पढ़ती हैं और इससे जंग के असूल सीखती हैं। मिसाल हमारे सामने है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान और अमेरिका, अफ़गानिस्तान ने हमेशा, तालिबान ने वहाँ पे जंग जीती है क्योंकि वो हमेशा एक छुपी स्ट्रेटजी से अमेरिका पे हमला करता था। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बलोच फाइटर जो अपनी फ़ाइट के ज़रिए अपने जंगी असूल पे चलकर दुश्मन को हमेशा नुकसान देते आ रहे हैं। नंबर 3, नो योर एनिमी एंड योर सेल्फ, दे डू नॉट नो देम सेल्फ एंड देयर एनिमी। इसमें सन तेजो कहता है कि जब तक आप अपने आप को और दुश्मन को नहीं पहचान लेते तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। मिसाल हम इस तरीके से लेते हैं, अगर कोई फर्ज जाता है किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, किस चीज़ के बारे में है। और दूसरा, उसको अपने बारे में पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा किए जाते हैं कि अगर वो उससे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप कौन और क्या करना चाहते हो, तो उसको अगर उसका भी जवाब नहीं होगा तो कंपनी उसको कभी भी नहीं उठाएगी।
اسی طرح سنتیزو کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں جاننا لازمی ہے کہ دشمن کی کتنی طاقت ہے اور آپ کتنی طاقت کے حامل ہیں۔ اگر آپ اس کی برابر طاقت کے ہیں تو اس کے ساتھ لڑیں، اس کو شکست دیں۔ دشمن کی طاقت کو جانیں اور اپنی اسٹریٹجی کو اس طریقے سے مضبوط بنائیں، اور اگر جب آپ اس کے اوپر اٹیک کریں تو اس میں اس کو شکست ملے۔ نمبر 4، اڈاپٹنگ ٹو دا سچویشن۔ دی آرٹ آف وار ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کو دیکھنا چاہیے۔ حالات مختلف سچویشن میں بدلتے رہتے ہیں، مختلف حالات وقت کے مطابق موسم میں حالات بدلتے رہنے چاہیے۔ سنتیزو کہتا ہے جنگوں میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی مختلف ہوتے ہیں کبھی مختلف ہوتے ہیں، تو ہمیں حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سنتیزو کہتا ہے کہ جنگوں میں ہمیشہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی دشمن ہیوی ہو جاتا ہے، کبھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو ہمیں ان حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق بھی چلنا چاہیے۔ جہاں پر ہمیں شکست کا خطرہ ہو یا ہمیں جب پتہ ہو کہ ہم کمزور ہیں تو وہاں پہ ہمیں احتیاط سے اپنی جان بچانی چاہیے، نہ کہ غلطی سے ہمیں نقصان مل بیٹھے۔ سنتیزو کہتا ہے کہ جنگ ایک پانی کی طرح ہے جو ہمیشہ کمزور کی طرف زور لگاتی ہے۔ کہتا ہے پانی بھی جس طریقے سے جس سائڈ پہ کمزور ہوگا پانی وہاں پہ زیادہ جائے گا، جنگ بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی ہی کمزوری آئے گی تو جنگ آپ کی طرف مڑ جائے گی اور آپ کو شکست مل سکتی ہے۔ نمبر 5، بیلنس اینڈ انر پیس۔ دی آرٹ آف وار بک میں سنتیزو لکھتا ہے کہ بیلنس اینڈ انر پیس، ہمیں جنگ کے دوران بالکل لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دشمن کے بیلنس کو جانچنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے۔ ہمیں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت کمزور پڑ گیا ہے، یا اس ٹائم ہمیں اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے جب وہ طویل وقت یا اپنے جگہ سے فاصلے پر ہو، یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ وہ اپنی گھروں سے دور ہو۔ اگر کوئی کنٹری ہے یا کوئی قبیلی ہے تو اس ٹائم اس کے اوپر اٹیک کریں جب وہ بارڈر سے دور ہوں، جنگل میں ہوں، جب وہ سست پڑ گئے ہوں، جب ان کو تمہیں یہ لگے کہ جنگ ابھی اس کا شکست ہم دے سکتے ہیں اس کو، تبھی وہ کریں۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت کام آئے گی۔ ایسی بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ ایسی ایک کتاب میرے ذہن میں آ رہی ہے، دی بک آف بیلنس اینڈ ہارمونی۔ فیوچر میں اس کے اوپر لازمی کوئی چرچا کریں گے۔ شکریہ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔